ഞാൻ സമ്പാദിച്ച പൈസയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1850, 1870, 1870, 1900, 1910, 1930, 1950, 1950, 1970, 1990, 2010, 2020, 2030, 2050, 2070, 2090, 2110, 2130, 2150, 2170, 2200, 2210, 2230, 2250, 2270, 2310, 2330, 2350, 2370, 2320, 2400, 2420, 2410, 2430, 2450, 2470, 2500, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.